Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब घर पर सेफ होंगे। आज जो DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ मैंने एक ओल्ड डोसा पैन लिया है जो वेस्ट हो चुका है। यहाँ मैं इसके ऊपर अब जैसो अप्लाई करूँगी। ये होममेड जैसो है जो मैंने घर पर ही बनाए हैं। ये आपको एक थिक लेयर देता है। यहाँ मैंने इसके 2 कोट अप्लाई किए हैं। आप इसे ड्राई होने के बाद एक कोट और अप्लाई कर दीजिए। ड्राई होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप इसके ऊपर अपने कोई भी फैब्रिक कलर पेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है जो आपको ईजिली मिल जाएगा। यहाँ मैंने कंटेनर को काट लिया है। अब मैं क्ले और फेविकोल की हेल्प से इसे पैन पर स्टिक कर लूँगी। मैं यहाँ इसे फ्लावर पॉट का शेप दूँगी। आप अपने हिसाब से जो भी पैटर्न देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ मैं इसे कुछ टाइम के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ड्राई होने के बाद आप यहाँ एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं।
होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर करें।